Makomori sono mama SDF sans domicile fixe. Afunga mshimutini mwambie ni diaspora Komori ndio Marseille. Robo nyani, le president, le secretary, le ya organize zinongo, mimwa haya, mjina toa haya mjini. Robo nyani, ando robo nyani. Alafukanga mnitao, ngamimba uroni makuju. Ando robo nyani. Elewa, le diaspora ndabu. Mahanisi, ando robo nyani. Ana. Makomori sono mama SDF sans domicile fixe. تنزع الملك ممن تشاء بقى كم جوش دار ما زفوت يتسلي لك أو يبنيوا ما يكبر إلى نزبو لك هانزا وما تشاءون إلا يشاء الله ولا يكوهيبا ولا كوهيبا بلد من مكان ذاهب ما مكان ذاهب لا تشيد كم جونا Je demandais à vous, le kaya, sina ufanya mbamzaha hata na mamzambo hamba vi sio bakabala haka na usiu sina hata mba usiu amumla biondi kantina ufanya mbamzaha hata ba haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani mwana ulo na tobia mali mbaka attention hawina mambe kaya tahadhar hawina mambe ka hewe na mambe lugha johelewa na mambe johelewa shakena ukiri rabega rjoba anu rjerwa nilunguza siasa wa Komori wajitamkwe ho hanza hamnyezi Mungu ikare mbakati abo katura ntiwafanya hazi simahami njoma habitanu wanusa sazonili eka mtoda zate mahami sarata baka wa Komori mtimdajeze bakida faza lazim shenko dunia hindi hata benki woni sone tele au woni sone Facebook bokwa wangu atumu hamanda bunafunga ngabo waida créer université à Komori waida créer télévision leone kamfano govanu gonumru alu mareka technologie les technologies à Komori ndaye yo télévision yo Facebook yo bien zono c'est lui voilà c'est Azali qui a fait le projet yo parce que là elle est tenue, elle doit tourner. Je le préviens, je détruis un soir. Je le préviens, je détruis un soir. Je le préviens, je détruis un soir. Ekipi nasionali ya Komori usiku wa jana waonesa ujuzi jume wa hao harmali baralahe Afrika iliurema haurema magoli maili kwa zima ekipu ya Kenya ikao ibakishiwa na nukta nzima na uanziha tarehe ya hayo harima ye Afrika nule mengu kamil ndongo ikao isababisha usiku wa jana wa Komori wenji wadungu ompira unu harima eze televizion za hao na harima eze rezo sosio lakini wahunda bahati wakaya harima ishwanza shama taifa Said Mohamed Jawhar shatini washiuno ni Dr. Ikililudhani ni iho omnespor ya maluzini ikoni miongoni mwao ndi mhu wahe daula na banda ompira unukazakifu hatekeleza makalma Colonel Azal Asmani ngujorongoa harima taarifa habari ya hatu yunu jabo kuirende haanda haina wakati ekipi nasionali ya Komoro wa haja watsabu habonsiju hao ekanga rejei ola hikiwa hiyo beti salamu iliunikiwa zentosa nana utefatiha haulahu animhu wahe daula waka hiyo beti salamu oskolewe inu Colonel Azali Asmani wajao harenge mrongo nana wajao mathamana wa federasyo ya mpira wa mdu wa Komor ranzea juhuje yambani ngwa jorongoa yisa ihansi wa emeri ya hembude osikolewe inu hadhiri muhafidh wa hili swala ngazi jabi bifarwata ye waziri wa ezi habari za ndani adhaminisho wa ezi habari za ezi serikali za mikoani Muhammad Daud alias ya parwa kiki ngujorongoa wa harimai taarifa habari ya hatun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Badruddin harmai ze mikro ngu represente ye Facebook FM nanzida honu pari nana embudiru jimla Abdallah Abdu Hassan emwanama ubedillahi wa mshangama Ali Abdu Mkubwa hanibeshazi sauti zijoka urohabanu ye mwaja FM ilio honu pari suchangaza matangazo nana wajaweze siti mbali na mbali nano wana maika wasutanganyiha ilirifanye ye taarifa habari hatu inungare mshukuri yao ni rimnike ni ezentosa za Kiislam ikao zomrejeini yiheri ni rehma ya Mwenyezi Mungu na imwendeleni. Usiku wa jana harimae shiwaanza shama taifa Said Mohamed Jawhar shatwa shuuno ni Dr. Ikililudhani ni
Colonel Azali Assoumani hakahadhiru wakati ikawe maambasadori wa hensi ya hatu waonesa watukuza Komoro harima ulemengu wahe ompira wa mdu haukana harima ye stade ya mataifa ya ikoni maluzini wanajana wa Amir Abdu waonesa waendesa tratu waendesa nkarobo ndondondro ye Harlem Star ya hensi ya Kenya haware magoli maili kwa zima mpira ikao wa Komoro wakahulindia haku ili huja waonese ili huja haunika faida ya ukana ye Komori anzishiwa ya tarehe ya hayo harima ompira wa mdu ndungikao ya rais wahe daula bandia domkazo kifu waho ompira unu ya rais wahe daula Colonel Azali Assoumani haonesa ye furaha yahe juma izoikao wakati ekipi ya Selakanti ya hundra oshinzi na Colonel Azali Assoumani sawa na Komoronsi pia kajatataza ye furaha yahe hajamua hena mnaidu narumushidi ndani Franco unaofereshea na coach ni mazuri pia wari mpira mwema wafanya fair play watukuzenzi dokayano gojabu ukarais wa dalange habu yonugunti kali zabira yo Franco amombo mpira tukaugazi bireno tena kabla news amba ukaya andosha babi uzinga radelin ngaro armes por wazgaro maze az kadero joka makin anga hoja barusi sido wana sakaya inuto manahat kamera ngozi sasa kamjahizo waje alatena mjaji tawana haja akawarinke victoire aboyo Franco lazima wafereshe na usiku wa leo inu harima jumbe la rais la Beti Salam Colonel Azali Assoumani hamadi kawaida yeupara ye majeur kabla ya ujarenge ndrege ya haina mzimandao yorojei o harima ze hazi kawaida za haya au harima ze ekipi ikaondwa kutabu harima ze nsimbali nambali kabla ya ujarenge ndrege huwasili harma zensiza hao Colonel Azali Assoumani yo wapara hiyo Beti Salam iliyoende wate fatiha na waonesa yesutia ya hao juma namna ikao ye daula ya Komoro nanu wa Komoro kamil walio dingoni mwema balozi wahe yensi ya hatu usiku lewe ni Beti Salam kabla ya ujarenga yenrege walahikiwa na Colonel Azali Assoumani hajamua efuraha yahe ya kanio juma efuraha ikao uwana wahe Selakant watukuza yensi ya hatu narishilie Colonel Azali Assoumani iho Beti Salam ni wafereshea kawafanya hazi alingana nao bito besha marha tuwafereshea hazi wafanya pia unakawa jingema bito de très bon résultat ambao zi resultat timuno kero besha marhaba wa honorensi hatu mungkin tatu sheo bange ilano ngonku halisalis dangando ali wakawala sele pays ya unda sile gouvernement wala ti le sele kantuba kasel kantiwa hen magana katisela kantuwa do la banti ya hun mungela franco irin kautoma okez dao madro sulindo kamwa ben badan le ordware jena resultat do kana khair kamwa na harbo mkonsi unu bila shaka madhamana mbali na mbali wahe sport wula hiki uka uraba wana wahe Komoro haina bahamika ondu aliyo hata wawati ya uharimai ndrege wasalimisha Mwenyezi Mungu ili warejei hasala masalimina hawani kamiadi ya ukana warulite na waonane ili waji watukuze ye Komoro inde manaika we madhamana wahe federasyon ya mpira ya mdu ya Komoro waka hadhir ya ndairambao de komite de normalisation waka hadhir bibi Kaniza Ibrahim rais wa komite de normalisation wa federation ya mpira ya mdu hakahadhiru Beti Salam na ewa jau bandi hasu aliwa ni watangazaji wa Facebook FM bibi Kaniza hajamu wa hena mnaini franchement émotion Guinji, je suis très fière d'avoir réussi et que les Sélacons aient pu aller au bout de leur rêve, au bout de mon rêve. Sinon, Ndongo est tellement mimi zonjo, c'est que je ferai tout mon possible. Deni Ndongo Joshina ni fanya am Josifana na riende malaranzore. Avoka jajo kasarahate. Jabu ya ukana rais wa federasyon ya mpira ya wa mdu wa Ngazija Yusuf Ismail ya jikubali ya paro Adolf miongoni mwa madhamana wa sport ya Komoro ikao wana hamu no mpira wa mdu wodungia wana wa Komoro hadaraja ya mpira wa mdu hakahadhiru Beti Salam wakati wana wanu wakauliswa amana ni Mwenyezi Mungu na mtume usoni mwa rais wa daula rais wa mpira wa mdu wa Ngazija Yusuf Ismail Adolfo hajamu wa juma izo ikaonde ya zienshi Beti Salam narumushili ni wafereshea Nabami njiafikiri leo si mara ya handa kawaida ya isi
fani mpira yuanza zenongo yuzidunga shahini wakati wa haji alhamdulillah rabbil alamin kangwa rohao usubira banu ni kuifata kangwa benzi yongo formu ya benediction ili wawasulia amani na usalama harmaye mabavu mbali na mbali yao wange sinongo zinjisha nguvu ya ukaya jana warone saujisa zengozi bire haundo insi ya Komori kamili ifurahi amara ya mwando ya ukaya renjia harma umwango wa ukari wasili harma ye kana 2021 Iswahili gembe bangazinji chef wa hujumbe mwanajisa Dolph kukaje wakatika ode ndumari ya musofuzi ilone musyo ifurahi kainji hata amjoambia ukasizini hata kiasokaya hata usiku ya hema shule yangu njashinda na zina hena mna kiasi nakaya furaha ya kainji hata lejile rengo mshona na mbongo wao shaamfikiri imerite mananso amikanga busikungo jina yala dimrifanyeze ngozino tsetijana ukajana rifurahi likawa zimanda sinao rezoroho rezenongozo ntipi ya wonge kabajaka na mlembo jina holiho lumpira mdule longo jana ukampera wa hizani lelonga ronango mbenufu kabisa mwekati daula wajimplike ujueleza jiwala rwatulta hawaelewa mpira mdule na mnika udorelele yao nuwanu kati ikakwa tusawa ileo kanoshidaru wazingari mvu shangwa unao ya kamemu watoto wa rompia wa wanahatu wazaloni wa Komori wa enshio wilaya irende ya maisha vanu kabli ya ukaya wahinunga ihuye insi mna inika daraja insi inika raa insi shawa jaunga mbongo ikangwa zifanyaunga wesu ya hao shanga wa maisha ya hao wonge amfikirize nungozi badili harikaura mpira wa sanane kaura wa sakume abango wa masiu ya boy daraja ibadilia jomba mnyezi mungu ya ukaini ya sulamuha ya la muhinge dingoi baikapu mpira wa renga ngaromba mnyezi mungu idungani ensi idungani neki inshallah. Usiku wa jana kabati mkomori yaliyo harima ulemengu kwa ujohamba walioho masiwani haswa tando wakaya uharima ishoanza shamataifa Said Muhammad Jauhar shatwa shiuno ni Dr. Ikililudhanini sha omnispor ya maluzini ikoni ya tsujibi wa inde manaika wa mwishe ya rais wa heligi ya ngazija hajamua hambaukana hata usiku ika ondo ya kauriwa kiemba kajashindo zina hamado usiku wa jana yabu yone saukana ya furaha ya kana wa Komoro siku wa jana ihala dara ndondo ihala dara haukana wa Komoro wonti pia wajibi wa harima os Victoria jana na womba Mwenyezi Mungu insha Allah Taala ye serikali ranzide makati ya nuholiho rihi sariti ya mduna mbidi harima yekani ya 2021 iho Senegal iho Cameroon afwan lazimu ngedi ngohi ike komite washuri hanao nezonongo zinu ike waandisa ranzide makati yanu haina mkomorika onge na azma ya hanza ya rave o wanawanu haruma ensi ya Cameroon ike ranzide makati yanu wahisa wabuwa eze fasilite wawanika namna ya ulazimu ne namna ya ujipanga ili wanru wadunge selakant haukana owangazi jawamba ukana shindokiyo yawe karamba shindokiyo haina bahanu wa kwanza wake juzo wahanza wake kiyo shuhuli wandu haina shuhuli anzo ijise wahanza wake wandu nana waja mpira dema supporteri yawe kale oye doula ya Komoru wafanya izo kaondi doula ya bushini wafanya mahajana yawe bila shaka wana wa Komoru ngojujibiwa ekawaono ye peplu ya hao ekawaone masupporter wa hao wadungo hodingoni yensi ya tungejupepe ya nana ukange juonesa ezentinku za Afrika ya ukana siwa titimetera sha oju wa hojuzi nana ushangiria no mjitoleyo siti watiti haukana si ujo hamba ukana hubul watan minal iman. Sararu na daka 40 na raru ya taarifa habari ya Facebook FM idungu ngaendele yao haka hadhuri ya muhafidh wa helesi wala ngazija bibi Farwata oharimwa umhansi wa kirasmi wa hemera wa hembude harmale jera la hembude osikwalewe inu bibi Farwata gouverneur harenge funvu harma omkonsi unu komrihoye kiemba indi manekao wakati ikao de ouverture ya hemeri ya mbude ya sayafanyiwa nyuma mro harmaye mbude ya nyuma mro ikao wansi wa osikwalewe inu harenge funvu bibi Farwata na wakati yo hajamu wa henam 9 Gazokaya ribadili sharia mshinji isho na ndongozi njiza mabadilio. Na hizo sonsi pia siya Komoro side razitarajia razifanya. Yaboho mundonsi umandoni lazima tabihe sonsi pia. Shara mba garanzori badili. Yaboho garanzori badili modo, garanzori badili kaumu,
ribadili na namna ya uchibaji hasonsi pia ili emasoyana jojushili ya dingosi yende usoni vana muhasizi mina mingo miraru hena mana mkomoni ya nshindo yake harma amani yake na natama ya inshallah taala rija nyinyi wani watukufu nyide majanima za manawani yovanu leo ranzi holera isa hedaila imamul hazali uje maguverneri uje mameru uje madefite hanya sipia nyide marisungua yabo mriono kasi wandu wa shindari mbali yeni ndogo njema ikamgwabenzi yabo narudoku bali yukaya mhansi kasi wandu wa shindari mfikiri yeni njema rimbali yeni njema na mgungu tujalia rizifanye ritsinzeni toma ikamgwabenzi mgwajanliye emeruwa hatu manjie msali yake mfano wahema Amerika o doa haja nwato huja ikamgwabenzi yake mlezi harumale davulinu yadeshilia emaruania yawakoziza yatikena nala joshimia hunhonda hun shangalie ze haki hena mzima daye yanhonde haki hai yake mlezi wasonimu wana yatunde ngamina yakinika nyimlovanu ngamjomsaidia hanyonsikia. Na harmaye hafla inu hakahadhiri waziri wa habari za ndani ya dhaminishiwa za serikali za mikoani Mohamed Daud alias Kiki na harengo mrongo ilia shelezize yeonwa nana yehazi yahe mhu wa serikali ya mikoani hadaraja yahe mbude ya nyumamro ya iyo Kiblan narishilie ya waziri wa habari za ndani ya dhaminishiwa usalama nana wa mshirikiano baina yahe serikali nele baraza lahu wanabunge Mohamed Daud Kiki narmushiri Wale nizahambwa, zeza mikuwa, zinde zikao, dombinga, wahe emerja. Yaweka kasuende namna, yalazi. Kasine zana, kaitina ze tartibu za wenda, izondabu, kazina wasidi. Okezo mtukufu, harmonva huo. Raiswe daula, patsenge, ahati ze kamiza sharia, za utsogea ze kominize. Wakomori mweleo norono fasira komi. Estirikali wa unalefufula hao. Shaima Mary, baingwa kweli mwabo ukaya, zenongi zonziro. Chawaju wakangi zonziro, no watahawaji. Yawetse nange na fasiri. Haukaya waje, wazibajilishe zikeni. Lefufula estirikali, garjo shukuria, waziri wa ezemat okaya bijani meli de bitiswege bamu ngabo kanuni kao zihansi mamera wahunde haki zao heda mna lazima zenjeziwa chege za bade mwenye mbinga mshangawe kama mera jambo kakwa tina maga okaya wakati mamera wakakansi kabati mera armema mera mengo mitsanu na wane serikali atoa pesa wao himradi kana legarna yabo kama na mwanje kuja liparisa usiaka yao iyo namna hwenda shamsu sesi la tukao garombo renjezi okaya serikali wafanya pauka mamera wao haina mzima ndao yene dotasyo hema furaya kabati mera mzima inge yafanya demande akaanza tu telefoni amba kaendaza wakarusu yohanzi marengwa ekaze demande zibehwa wajibu zi nano mwenje kabanu zimerizilu zimiyezi ona zebije za hao wapangao abo haina mnu lazima hende zembio zahe osa hapo biniwa serikali saidio pado hapo ndo mvao kwa lazima wanadamu waelewe kabano kadi ezahar mweko mini tiara uzifanya mwazifanyao na uzuko gari pangao kaka nauto henda batina zemerizi. Upande wa mwanjie mswali meru wahe mbude nyumamro ya Kiblan wakati kaonde ariho mbambo ikao emeri yahe ikao kazi wale bwelasa ya hajamu wana yaha onesaya furaha yahe na unika miadi o wandu wahe wamnika waminifu ya utende ya ukana ngujofanye za lazimu noili wandu pia wake harma mwendo mzima narishilie mwanjie mswali meru wahe yembude ya nyumamro naramushilie Karnajua itsimbuke emerge ekaza kominizinu kamjaziva aralia mwazamia kweli. Haukadhano wajoke emerge tindezi hadisi zinu ni marangi ya wajoke na emerge. Na nini na Salma Hassan wana amanirisho mihima ilo harmaditi zaha. Eka kamchuru karubisha. Kamchuru mzisa. Kamnaushida mtuwe mihima iyo. Amana mkeradi ni serikali mkurubishe kabisa embamere hoshani manyo. Mhadisi nao muzise mihima himere ya waho waloni. Karnajua kema mera njore fundese emergence. Merka tina gari. Merka tina biro, merka tina mshahara, merka tina mbano ngaloni yoshi choka jimbo tina mna iyo. Serikali na mtualia. Inti hadisi ya jimbo mesole ministro interior. Okana commune ino hadisi international. Ze commune zinda zangaliwa sana ze commune za bonze. Mrudi mjua ze faida ze commune zinda. Jana bakanza wafanga mandamano ormensi ino ngenda juha. Joka afanyiwa. Yenge mwali kada juha. Joka afanyiwa. Shanga nzwe meri ya veye ya surveille meje hahe ya juwezi jirio ya jiranzo wate matata. Yenga mjenda aje nsina gari, nsina telefono biro, nsina mbandongo loni yo na mwede mwatualie sipo serikali hadisi ya komini initike hadisi na hadisi chike hadisi mrendwa ze komini wanikiwaze hutuma za hao kwezi madame la gouverneur kamini tishitete bazana wazina ngiona gronfu kare ngiona rohazi uharmaze birozo pia ngamina ordinateur anikwazo nini European zile utufa imbandongo haina birongo ya ordinateur sha hafsikitif banga nzori fanya hazi sina urubonzi abahari nje haruma
mode ay connexion nganzaure hadisi na bonze nganzaure fanzana watu pia bonze hoda huliko kabisa mwenje na timwenje wa urigombo jeunu jau urteyabo akaya rahaka jawashu daraja yako na mwenje msana omwenje huo hatu kama sehubasi hamana mnekao mwishi ya emeri wa hembude ya mamro ikao haka ushaidizi zena ushemeza juma Andrika ndu wasulihanao na ze serikali za mikoa ni hajua yabo ya kauzamba nizuikao no Andrika ndu yaka uambia usikuwa jana uharimwa ye pirizo ya moroni zaidi ya maprizoni miongo mitano hulawana no wakauzamba wakawa wahi warengere tiho ahanza wajihubiye watawe haanza wa profite ele fijo la kamorono usikuwa jana ili wajihubiye watawe mafurano anrahe mkinishi hayokana hulawanano wakayabo ashadan la ilaha illallah ashadan Muhammad rasulullah mkinishi hayokana mafura hakamengoni mwandu ikaondu wakahanza wanje harmonvo nyuatawe shahunu hashiranza hashira bavuni maskini mtuluka jashirenga shashiruditse na shimwamia haukana haparisiwa nejepeni mkinishi hayokana harwae zibahata hajito wakati ikaondu ya kaurarie magoba ya nzaya trawe na harmo upande huo bwana Ali Abubakar Banali alias Pacha harima ele swalalinu hajamwa wakati kaondo wanyanyasi wa mtengele ya wajue izwe kaondo za kazajiri narumishidi karnajua itsimke Usukowa leo onde maharibi ngasibana kame na wana mshangulo ya wala chikonza nimbeshe mbahindu ramiloka kabatsi mbahindu hivyo hao ba zirongizo nziro alafunga rishi yao wakati jimbo la taifa la Komori wako heza waliheza mapuzonye alafuru tsono garda chefu anjapawa ni aja wambea hula wa roha wanjia hula mezondare wa hadisi bana tialeabo tisibanduka johangu ramiloka shaula katsurewa armwa 5 minutes après rijari hundu risha voa rindu kaya hari ula plando wa hula okaya manana mina okaya unu gendarmerie ndo mana wakobira okaya wanu kwa jabira gobaju shawabiri ngoni mwe gendarmerie en fait wajabani dukaju hangu wavunzu le goba la usihazambwani yuho okaya wonti tiane loteli wonti alafuti zingiza shawakopua wasewo muzawari wasaya wanjayo na kasera wasawa dunge pare mongoni na waini na wasingarao mwe aksozino kaya acha wasede sultan wakawashashi mimi ana mbokaya armoza 40 personnes waro shawandu wabira hunu shatamloka yayo gendarmerie wa viri bonjubu wa viri okaya deja ramzira irari sorengo wandu irengeri wa heza arma 30 personnes wa harmaza escalier bonjubu ngwanwa eka uhimi bogoda juba lango wono wahea yaboya yakatiwa skadro waja riko wafuli abwe tukaneze ponjer wafuli abwe wareje wa priso wakati eskadro waja wako teleputu ili wa reculer parisawa wanebala rudir jari parisawa ili yuhambani pepre armando go hoza mfuka wareje shawata wa wenji tena wata wa wenje pepre armando go za 40 personnes hamana mneka mwishiao isa irende haanda na batani na betize hamai pirizo ya moroni mkinishi habanu mkinishia ukao wanruanu hamangu abuli wao haukana pirizo ya moroni hauze pirizo za Komori nitsi do mara ya handani walati do mara ya bili walati ya raru shaisa irende handa rishi ya ezajiri wandu watao harma pirizo ya nzuani risha haina usiku watongo tao harma pirizo ya moroni inunga sina zaidi ya mwezi inu mara abili henda mara raru mapirizo nye watongo hamba ukana hari watawa osikuwa jana ishili ya mpaka haukana mkinisha haukana waka utalia ho gendarmerie wadubu harma upandu wa gendarmerie nge waka uduba bonze wajiwa zaidi ya maprizonye 40 hula wanano waka hadhir ndo wata wanahunu wane haurambe mfukare haridu wawahi wa zingaro wa miongoni mfukare wa mkinisha wakana mafura haka miongoni mwandu ikao ndo wa parisiwa ndime nekao ngariparao ya wizara yaho mahkama ya dhaminishiwa za habari za pirizo ngariparao ya daula walekeze pirizo ya moroni hokana eze pirizo za Komori ile haina ujofungwa na haina ujoka yabo watike harara jumale sualalinu hau ekaye serikali ya societe kaundu ilona eze pirizo za Komori kwa tushindo rengaza manaza hao ele jeshi ngilo la ukana libirilie eze pirizo za moroni Hamadi namna ikao rimwambia ni harimwae taarifa habari ya hatu inu Shamsia, Madam Shamsia ali harima akaya harima mji wa
ntsaweni osikwale wenu ili ufanya majadiliano hafaida ya hashirisha juma umano ne violensi kaonga jirio harma owanawatiti nana emrumishe mfanyo mzungulio haunga fanya mzungulio harma emiji ya Komor ili washahidi zize wataze haukanaze ajali za uretsa owanashonga nana wajauna nemrumishe kasturansi uhendelea emwana mali abdumkuba haka habdungu wa mdungo unu na harnika winjwa maelezo harmale swala linu narumishili bana Eldin Juma riwono ka mpira kanajua itsimbe Mwenyezi kaya ikati tedeta ndakaya kanajua itsimbe Osukoa leo onde maharibi ngasibala kanajua itsimbe ke emerge ekaza kominizino kamgazi baralia mwazamira kweli bana Eldin Juma riwono hamana mnekao rimwambia ni harmai taarifa habari ya hatu yinu ngarjushili ya shamsi ya harmazi taarifa za habari za hatu zijawa ukana ngasa harma wakati wa teknik Eldin Juma journalisti wa hensi ya hatu hafanya matalazuzu Juma ompira wa mdu waka usikuwa jana na haunesa omwenje wahe hena mnaika ondwe yao na komposition ya Amir Abdune na mnaikao yaona wana wa Komor watabuha osikuwa jana emwana mali abdu mkuba kamsu ala harmales olalinu hajamu wa hena mpira watende watulwa bila mwando waja watulwa bila la sayali kazima kwa zima waja ulika ujali tulo waja ulifanye maili kwa zima en tant que journaliste sportif ye climat hau ye possession heli waona hubimishaje baina heze kipu zombili Bano jana heli na unabese sur la katwa kura washindi parce que les sélections s'effanywa ya kotsungula abaye bekshano kanao ngona objectif zao wajifixe na luka yao watahe tudatsamu baina ya machizi yazo mbili ni machi yo ijao ili wajikalifia mu Coupe d'Afrique la journée ya msejaji jana hawakati surtout msizoni na yo nuko kawaida sila kataka dominion kwa c'est normal parce que l'équipe que jaka au complet et quand on doit regarder jana équipe au Kabura même majeur cadre kwa jakana Fouad Bashiru kwa jakana Sfam Shankama kwa jakana Nasser Shameti kwa jakana Mohamed Yusuf Maele kwa jakana Ali Madiwa Hari kwa jakana Liamadai Gardien wa majori mengi watimizo takriban 6 harma kipi ya kamili ababanga bo hiyo kama automatisme za tukaya contrairement na Kenya kwa kipa au presque kaimipi presque abo Kenya kawa kana majori wa tukabura wonzima wa hivi shakenya wakawa ni cela quand il a essayé à match la première période il y a tué match malheureusement wala wazinga parce que cela quand amahaka tufate haku rana watake kwa kairi ilo wakafikiri kana watsitiniwa ni watumaini watendisha zimu ni wa rais bwana Eldin nadroka wewe mtangazaji wa sport huonoje ye kote defensif wajao na ye kote ya buhari hujaima attack arme match ya jana huonoje ngabo performance zenje zao uliho des matchs za vira au toujours wabaki arma le même rythme ranzi de des matchs za phase za Coupe d'Afrique zenu za éliminatoire Bueno, hareja mwana swala mbukaya cela katilelo ngona stabilité soif amwe niveau défensif amadeli wabao contrairement niveau offensif et kama doangalia heni match Belfardungu tsabuo yo match nzima mtsonde na msehinu wa match mbili na tande match retour ya Komoro na Cameroon ya mwanjuzi ya tsabula shazima chipi ya Belfardungu ro swanguro na Silemani swanguro na Mohamed Yusuf au swanguro na Sebakar mwarsina takriban match 4 Selemani Belfarduna na Sebakar mtsabo zima iyo keti sawane leo ne makana mo compartiment défensif parce que la défense est à cela kati yo ne poste ko yo imagine varie lo haku e kama no ngari ya jana rangu garsina mahamili Benbwana Salim kajima gardien Benbwana en 2015 contre Ghana hajaimi Mohamed
contre Malawi harimo eliminatoire machadani ya eliminatoire za zira hata jana kaunima donc ngena décalage ya mano ngi harimo la kanti ikangala harimo charnière défensive sisi hojua harimo la kantino na liso na najimu yelande na Kasimunga hono Januari mazima shika ye zevoti za chambre de commerce e makandida ikaondo anzimiao wajewa kemaraisi uharima chambre de commerce kwa sura nsi uveha eze listi za hao osiku lewa inu ye listi ya Nardasa ili haive hao harima chambre de commerce ili ende ya NS ya ukanange tayar ili ya rume ele daho la chambre de commerce inde manaikao emanama Ali Abdu Mkubwa kaha waono wakatikao duwakao jamua wabua listi ya hao Nardas hajamu harmani swala linu na sinar mushili Mwenese lukaya ikati tedeta ndukaya ex-president wa sese yanga zija abunga bono zafanyia harme mandature ya 2016-2020 donc abo inde ekipu ikao ngari ombao mungu rihunde nirafanyorele akangari aminio ka kaleo chambre de commerce ihundu image wanu hafidi hamwanzo ke makandida leo umaminu kanga bono gozi zafanyia donc abonge ekipu inungio na wanduka wakati banu minu president wa Ahmed Bazi nana Mohamed Ibrahim kaunda ka directeur régional wa chambre de commerce ngazija donc ekipu hiyo ihimilia candidature inu ili rikazane zijitihadi na juhudi zandisiwa ajasane waitimize kama baganzi wamane namna zahamba na vishilema maswala kama bukozi usiku wa jana esela kanti ya Komoro wa jamu wa wajonesa au harimu ya Afrika ne dunia ya ukana ya Komori wa ngome ngoni mweze kipu za ulemengu walo tayari ili waonese ya ukana ngwajoshinda wa wane nema bani hao. Rais Colonel Lazala Assoumani hajamu na ufereshea ekipu ya nationali ya Komoro jaboko ya raisi wa komite de normalisation bibikaniza Ibrahim Harongo wa harimai taarifa habari ya hatuinu ya gouverneur wa helisi walangazi jabi bifarwata Harongo wa harima mbude ya nyuma mro wakati kaondo wakauhansi yemeru wa heli bavulinu na mwanjie mswali kajanyanyara ya makalma yahe haurongoza bibi guverneri na waziri wa habari za ndani ya dhaminishiwa za serikali za mikoani juma ezetambu ikaondo wazihundrao Yusufa Ismail Adolf mhu wa heli giangazija hajamu wa hambeukana hantonsi huya kauriwa mbambo wa hungazija kajazina na furaha hamado siku wa jana ikawesela kanti wanika ye Komori utukufu harimwa olemengu hapa ndikazo kife taarifa habari ya Facebook FM taarifa habari kwa mka utukufu wa bwana aéroport kau katina biar turati bula pasia napenda le retour za papa Colonel Lazala Assoumani hazikubali ya ukana haina bahanuika o nguviro wa Komori ngomrao uu shahina bahanuika o yekip nationali ngevirao ngehaliwao leso na ziromani na upulwazi gelegele yabu iyo bese uwo msomo wa Komoro wa kaulazimu wa renge uwo msomo yemhu wa daula ya kaulazimu ya renge hokana ekaleo wa Komoro ngomrao uu haina bahanuika onde ya virao mkinishia kaizo nrongo bandi za nrongo ikao nguzifanyo ekaleo wa Komoro ngwapuliao wana wahesela kanti zigelegele da ilahamu ya hao ne ensi hafaida ya hensi kabli ya faida za kinafsia nde manaikao haima kalma yao ndia kwa khatimisha taarifa habari ya Facebook FM eze jamaa pia. Rassurez-vous monsieur président parce que j'ai toujours pensé à ça mais j'apprends le tanzanien kidogo kidogo le tanzanien kidogo kidogo tanzihu mulka mimman tasha bage kauda shidor wazo voti utilile kauibiwa make kweli ila mnyezimunda kahanza wamatashauna ila yashala wala kauhiba balada mungu wakandahibe na wakandahibe watushinda kamjaona
Izo nimwambia dokaya sinaufanya mba mzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka na usiu nsina hata mba usiu amumla biyondi kantina ufanya mba mzaha hata bai haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani mwana ulo na tobe amari mbaka attention hawina mambe ukaya tahadhar hawina mambe ka hewe na mambe lugha johelewa na mambe johelewa shakena ukiri rabega rjoma anu rjerwa nilungu za siasa wakomori wajitamkwe hohenza hamnyezi Mungu ikare mbakati yabo katura ntiwafanya hazi simahami njoma habitanu wanusa sozionili eka mtodaza te mahami sarata baka wakomori mtimdajeze bakenda fanya zarazi shenko dunia hindi atabeke waniswaone tele au waniswani Facebook bokwa wangu asumu hama ndabuna mfunga ngao waida créer université à Comores waida créer télévision leone kamfanu govanu gonumru alu mareka technologie les technologies à Comores yo d'ailleurs yo télévision yo Facebook yo bien non c'est lui parce que là elle est tenue, elle doit tourner. Je me maintiens. Je détruis un soir. Je me maintiens. Je détruis un soir. Je suis un peu jaloux, je me demande est-ce que Amé ne peut pas venir prendre ma place pour que je prenne la scène. Là où je vais, on me dit alors que vous, on fait. Là où je vais, on me dit alors que vous, on fait. Amero por katika biero turati bula pashia.